तारीफ मोहम्मद हम लिख लिख के सुनाएंगे, हम खत्म नबूवत पे जा अपनी लुटाएंगे। तारीफ मोहम्मद हम लिख लिख के सुनाएंगे, हम खत्म नबूवत पे जा अपनी लुटाएंगे। झुकना भी नहीं आता, देखना भी नहीं आता, हम जाने लुटाएंगे, डरना भी नहीं आता। झुकना भी नहीं आता, देखना भी नहीं आता, हम जाने लुटाएंगे, डरना भी नहीं आता। आका के मोहब्बत में हम सर को कटाएंगे, आका के मोहब्बत में हम सर को कटाएंगे, हम खत्म नबूवत पे जा अपनी लुटाएंगे। तारीफ मोहम्मद हम लिख लिख के सुनाएंगे, हम खत्म नबूवत पे जा अपनी लुटाएंगे। दोहराएंगे हम फिर से तारीख अमामा को, इसके नबी है क्या बतलाएंगे दुनिया को। दोहराएंगे हम फिर से तारीख अमामा को, इसके नबी है क्या बतलाएंगे दुनिया को। हम जज्बे ईमानी दुनिया को दिखाएंगे, हम जज्बे ईमानी दुनिया को दिखाएंगे, हम खत्म नबूवत पे जा अपनी लुटाएंगे। तारीफ मोहम्मद हम लिख लिख के सुनाएंगे, हम खत्म नबूवत पे जा अपनी लुटाएंगे। जो उनके दीवाने हैं वो उनके तराने हैं, गुस्ताख के नबी हैं जो वो शैतान के दीवाने हैं। जो उनके दीवाने हैं वो उनके तराने हैं, गुस्ताख के नबी हैं जो वो शैतान के दीवाने हैं। गुस्ताख मोहम्मद का हम नाम मिटाएंगे, गुस्ताख मोहम्मद का हम नाम मिटाएंगे, हम खत्म नबूवत पे जा अपनी लुटाएंगे। तारीफ मोहम्मद हम लिख लिख के सुनाएंगे, हम खत्म नबूवत पे जा अपनी लुटाएंगे। अल्लाहुम्मा उड़े देखताम मदीनार অলি গলে, শুনতাম মসজিদ নববীর মধুর আযান, সুরে সুরে দেখতাম মদিনার আসমান। জোরে হবে না সুবহানাল্লাহ? এই ওয়াজ করতে এসেনি, জুটু হুজুরের মাজারে একটু দোয়া নেবার জন্য এসেছি। সকলে বললেন না সুবহানাল্লাহ? এই আরো একটু জোরে হলো নি সুবহানাল্লাহ? এই জোর করে হবে না সুবহানাল্লাহ? নারী দেখবে আমি যদি হতাম মদিনার বুলবুলি, উড়ে উড়ে দেখতাম মদিনার অলি গলে, শুনতাম মসজিদ নববীর মধুর আযান, সুরে সুরে দেখতাম মদিনার আসমান, মদিনার আসমান। টানা মেলে সাফ করিতাম মেম্বারের বালি, টানা মেলে সাফ করিতাম মেম্বারের বালি, উড়ে উড়ে দেখতাম মদিনার অলি গলে। আমি যদি হতাম মদিনার বুলবুলি, উড়ে উড়ে দেখতাম মদিনার অলি গলে। হৃদয় শীতল করেছে তো মদিনার বাতাস, মুছে যাবে মনের জ্বালা পেলে সুবাস, মিটবে পিপাসা দেখিলে রওজার জালি, মিটবে পিপাসা দেখিলে রওজার জালি, উড়ে উড়ে দেখতাম মদিনার অলি গলে। আমি যদি হতাম মদিনার বুলবুলি, উড়ে উড়ে দেখতাম মদিনার অলি গলে। দিন রজনী রইতো চেয়ে গম্বুজের পানে,
দরুদের কলি, গুনগুনিয়ে গাইতাম আমি দরুদের কলি, উড়ে উড়ে দেখতাম মদিনার অলি গলে। আমি যদি হতাম মদিনার বুলবুলি, উড়ে উড়ে দেখতাম মদিনার অলি গলে। আল্লাহুম্মা। ওর নাম কি? আম্মুজি রাইমা। এই রাইমা বলে একটা মেয়ে হারিয়ে গেছে। যাদের কোচিটা হবে কমিটি ভাইদের কাছে আছে, একটু নিয়ে যেও। আপনি একটু কিছু দাও না, পানি ফানি দাও, ভোলাও কাঁদছে, দাও দাও। হ্যাঁ।